पेश है गुड मॉर्निंग J&K। सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। J&K प्रोग्राम के ताज़ा शुमारे में तमाम देखने वालों का बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम। आप जहां कहीं भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, चाहे टीवी पर देख रहे हों, अपने मोबाइल फ़ोन पर देख रहे हों या किसी और प्लेटफॉर्म पर देख रहे हों, जहां कहीं भी प्रोग्राम को देख रहे हैं, हम आपको कहना चाहते हैं कि आज का शुमारा होने जा रहा है बहुत ख़ास। आज इतवार है। इतवार के दिन हमारे घरों में भी कुछ ख़ास होता है खान पान के हवाले से, और महफिलें सजती हैं घरों में, रिश्तेदार घर आते हैं। वैसे ही हमारे स्टूडियोज़ में भी कुछ ख़ास होता है इतवार को। जी जनाब, जुलाई के महीने की आज 3 तारीख़ है और ज़िलहिज्जा की भी आज 3 तारीख़ है। हस्ब दस्तूर हस्ब मामूल प्रोग्राम के इस शुमारे में भी एक मेहमान से मुलाकात कराने जा रहे हैं, और जिस तरह मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि आज के मेहमान कुछ ख़ास होंगे, कुछ ख़ास तहाइफ़ उनसे हमें सुनने को मिलेंगे। तो इससे आपको खैर अंदाज़ा गया होगा कि एक गुलकार से, मौसीक़ार से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। ताहम जो ज़िम्मेदारियाँ प्रोग्राम के आगाज़ में हम पर आयद होती हैं, उन ज़िम्मेदारियों के ताल्लुक़ से बहुत ज़रूरी होता है कि हम आपको बता दें अपडेट्स मौसम के हवाले से, हमारे यहाँ की शहराओं के ताल्लुक़ से। मौसम फ़िलहाल आप जानते हैं कि हम सब वाविला कर रहे हैं, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं और कल दिन का दर्जे हरारत 33.9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया श्रीनगर में। ताहम इस बीच एक अच्छी खबर यह है, महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि इस महीने की 5 तारीख से मौसम में बदलाव आ सकता है। बारिशों की पेशनगोई की गई है, तो फ़िलहाल आप राहत की सांस ले सकते हैं। इस शुमारे में मैं अज़हर रहूँगा आपके साथ और मेरे हमरा रहेंगी इरम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। गर्मी आपको तो नहीं ज़्यादा सता रही है? गर्मियाँ तो बहुत सता रही है हम सभी को। कोशिश हमेशा रहती है कि हम अपने आप को ठंडा रखने की कोशिश करें, लेकिन ऐसा लगता है कि फ़ैन ऑन करके भी कोई फ़ायदा, ऐसा लगता नहीं है कि कोई फ़ायदा हो रहा है। वही कश्मीर है जिस कश्मीर में आज से 30 साल 40 साल पहले एसीज का कंसेप्ट ही नहीं था, और फैन, सीलिंग फैंस बहुत कम लोगों में जो है होते थे, और टेबल फैंस किसी किसी घर में होते थे, और जब कोई मेहमान घर आता था तो उस वक्त फ़ैन सामने लाया जाता था। लेकिन अब देखें मौसम में कितनी तब्दीलियाँ आ रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कहीं ना कहीं असरात अब हम यहाँ पर भी देख रहे हैं, और इसके ज़िम्मेदार हम सब खुद हैं। हम जानते हैं किस तरह हम माहौल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जंगलात का बेदरकी कटाव जो हुआ है, उससे कहीं ना कहीं जो है अब हमें ये जो माहौल के थपेड़े बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है अभी भी वक्त है कि हम सुधर जाएं, हम संभल जाएं, हम गौर करें कि किस तरह हम अपने माहौल को आलूदगी से पाक रख सकते हैं, और किस तरह हम जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना सकते हैं। तिकाज दपान आन पोश तेली ये लमान पोश। बिल्कुल सही फरमाया आपने अजहर। और ग्लोबल वार्मिंग जो कि एक बढ़ता एक प्रॉब्लम है पूरी दुनिया में, और आपने सही कहा कि हम ही उसके ज़िम्मेदार हैं कहीं ना कहीं। जिस तरह से हमने पेड़ काटे हैं, हमने कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे एनवायरनमेंट में ज़्यादा इंक्रीज कर दिया और ऑक्सीजन को कम कर दिया, और उस वजह से हमने देखा कि हमारी जो सर्दियाँ हैं वो और सर्द हो रही है, हमारी जो गर्मियाँ हैं और गर्म हो रही है, इंतहा दर्जे की सर्दियाँ और इंतहा की गर्मियाँ। बिल्कुल, और ये सिर्फ कश्मीर में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। पूरे जो ममालिक
ممالک ہے وہ ایسے ایسے اقدامات اٹھانے کی کوشش کرے, جیسے ہمارا G7 G8 ہمارے ممالک جو ہے, ہمارے جو لیڈرز ہے وہ بہت کوشش کر رہے ہیں کہ کاربن کی جو ہم کنزمپشن کرتے ہیں اس کو کسی طرح سے کم کیا جا سکے. لیکن مجھے لگتا ہے انڈیویجول لیول پہ, انفرادی لیول پہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم انرجی کو سیو کریں ہمیشہ, اور جو ہے ہمیشہ انوائرمنٹ فرینڈلی جو طریقے ہیں وہ اختیار کرے. خیر اظہر, یہ تو بات تھی موسم کے بدلتے ہوئے مزاج کے حوالے سے, لیکن ہم پہ جو ذمہ داریاں عائد ہے ہم ان کو پہلے پوری کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم جو موسم کی پیشن گوئی ہے اس حوالے سے ناظرین تک اپڈیٹس پہنچا دیتے ہیں. ناظرین, سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31 ڈگری سیلسیس, وہیں کم سے کم 21 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہنے کے امکان ہیں. جموں کی بات کریں تو جموں میں 33 ڈگری سیلسیس زیادہ سے زیادہ ٹیمپریچر رہے گا, اور کم سے کم 27 ڈگری سیلسیس رہنے کے امکانات ہے. اب بات کرتے شہراؤں کے حوالے سے ناظرین, سری نگر جموں قومی شہرہ یعنی کہ NH44 پہ بدستور چھوٹی گاڑیوں کو دونوں ہی اطراف سے چلنے کی اجازت دی گئی ہے, وہیں جو بڑی گاڑیاں ہیں وہ ادھمپور سے سری نگر روانہ کی جائیں گی. سری نگر سنمرگ گمری روڈ پہ دونوں ہی اطراف سے چلنے کی اجازت ہے گاڑی چھوٹی بڑی دونوں گاڑیوں کو, اور مغل روڈ کی بات کریں تو چھوٹی گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت ہے, وہیں بڑی گاڑیوں کو سری نگر سے پونچھ جانے کی اجازت دی گئی ہے. لیکن ناظرین, ہر روز ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ سفر پہ جانے سے پہلے بہت ضروری ہے کہ آپ جو ہے اسکرین پہ دیے گئے نمبرات پہ ضرور رابطہ قائم کریں, اور کٹ آف ٹائمنگز کا بھی آپ کو اسی سے اندازہ ہو جائے گا. جی اظہر. رائٹ, شکریہ ان اپڈیٹس کے لیے. تو خیر یہ اس پہ خاص قسم ذمہ داری تو تھی انتظار اس ونو تہ موسمس متعلق, تو ام حوالہ بڑ کوشش کران صبح پہ 6 بجے پہ فون کران ٹریفک کنٹرول روم, یا ام علاوہ میٹ ڈپارٹمنٹ فون کران تاکہ اس واتنو تہ تامت لیٹسٹ اپڈیٹس. تھی زانان یہ پروگرام تھی وچھان ٹی وی یس پہ, DD کٲشِر تھی وچھان, تو DD کٲشرٕکۍ یِم باقٕے پروگرام تم تھی بڑ شوق سان وچھان, تمچ بڑ خوشی. تو ام علاوہ تھی سون زن ٹرانسمیشن تھی ہیکان وچھت سانہِ یوٗٹیوٗب چینلہِ پٮ۪ٹھ تہِ. تہٕ اگر نہٕ تۄہہِ وُنِس تامَتھ تہِ سٲنۍ یوٗٹیوٗب چینل سبسکرایب چھو کٔرمٕژ کینٛہہ, تیٚلہِ گٔژھِو وٕنۍ پنٛنِس فونَس پٮ۪ٹھ پَنُن فون کھوٗلِو, تہٕ یُس زن یوٗٹیوٗب ایپ چھِ تَتہِ کٔرِو سٔرٕچ DD کٲشِر. DD کٲشِر چھِ سٲنۍ آفِشَل یوٗٹیوٗب چینل, تَتہِ روٗزِو تُہۍ وٕچھان پَنُن فیورٹ بریکفاسٹ گڈ مارننگ JNK, تو یم زن باقی سن پروگرام تم تہ ہیکو تھی انجوائے کرت اتھ یوٹیوب چینل پر. اور آپ جانتے ہیں کہ اتوار کو خاص قسم کا اہتمام ہوتا ہے, اس اعتبار سے کہ ہم جانتے ہیں کہ گھر کے تمام افراد خانہ ایک ساتھ ہوں گے فرصت کے لمحات میں, اور ہمارے پروگرام کو دیکھنے کے متمنی ہوتے ہیں, انتظار میں ہوتے ہیں. اس لیے ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ ہم کچھ ایسا آپ کے لیے لائیں جس سے پورے ہفتے کے لیے آپ کا موڈ سیٹ ہو جائے. اور آج بھی ہم نے ایسی کوشش کی ہے. ہمارے ساتھ ہیں وادی کے ایک نوجوان گلوکار جن کی آواز میں بہت درد ہے, آواز بہت خوبصورت ہے, اور جسے ہم کہہ سکتے ہیں ایک نیچرل وائس ہے ان کی, اور ان سے ہم جانیں گے ضرور. حالانکہ ہمیں بھی ایماناً نہیں معلوم ان کے سفر کے بارے میں, کل شام کو ہی ہمیں پتہ چلا کہ ان سے آج ملاقات ہونے جا رہی ہے. ان کے بارے میں ہم جانیں گے, ان کے اس سفر کے بارے میں جانیں گے. ان کا نام ہے خواجہ نذیر, اور ان کے ساتھ آئے ہیں ہمارے اسٹوڈیوز ان کے ایک دوست شاہد احمد, جو شاہد واکس کے نام سے مشہور ہیں, یہ گٹارسٹ ہیں. اب دونوں دوستوں کا بہت بہت استقبال, بہت بہت شکریہ تشریف آور ہونے کے لیے. اچھا خوشی ام کتھ سانہِ کٔشیٖرِ منٛز یِم زن نوجوان چھِ تِم چھِ موسیقی سۭتۍ جُڑِتھ تہٕ پننہِ کٲشرِ موسیقی چھِ وتھ بل دِوان, کٲشِر پٲٹھۍ چھِ بڑٕ شوقہٕ سان گٮ۪وان. یہِ چھِ سٮ۪ٹھٕے خوشی ہٕنٛز کتھ, تِکیازِ کانٛہہ تہِ زبان رٔژھراونہٕ خٲطرٕ چھِ تَمہِ زبانہِ ہٕنٛدِ موسیقی ہُنٛد اکھ اہم رول آسان. أسۍ زانو تۄہہِ مُتعلق زِ تُہۍ چھِو کتِکۍ تہٕ موسیقی سۭتۍ کِتھ پٲٹھۍ گٔے تُہنٛد دلچسپی. مگر اَسہِ چھُ چوٗنٛکہِ آتھوارِ دۄہ آسان انتظار زِ ییٚلہِ أسۍ گلوکار سے ملاقات کرو, ساروی گۄڈٕ چھِنہ وَنان نموٗنے کے طور پے تِہنٛزِ خوٗبصوٗرت آوازِ منٛز واتناوو کانٛہہ ڈٲلۍ پننٮ۪ن وٕچھن والٮ۪ن تام, بوزن والٮ۪ن تام. تہٕ آغاز چھِ أسۍ کران زیادٕ پہنس ڈِووشنل سۭتی, کُنہِ ناتیا کلام سۭتی. تُہۍ تہِ کٔرۍتو بسم اللہ تمی انوان. بس شہر لولاک چھو علی مقام اے نازنی, گچھی کران شمس و قمر ہر صبح و شام
اے نازنی بسی شہ لولاک چھو علی مقام اے نازنی تابانت روشن باوقار تارک چھ دین ژوریا واہ واہ تابانت روشن باوقار تارک چھ دین ژوریا منستار کن شوبان چھو منستار کن شوبان چھو ماہ تمام اے نازنی بسی شہ لولاک چھو علی مقام اے نازنی. شکریہ. واہ سڑا خوبصورت ماشاء اللہ سٹھی خوبصورت آواز تو کلاموں کے انتخاب تہ سڑا جان سڑا زبر قبولیت ٲسِن. اَسہِ ؤنِو پانَس متعلق زِ تُہۍ کَتِکۍ چھِو روزان وٲلۍ تہٕ پڑھٲے لِکھٲے چھا وٕنہِ تہِ جٲری کِنہٕ سُہ واتنووُ تۄہہِ کُنہِ مقامَس تامَتھ؟ سلام پنٛنٮ۪ن وٕچھن والٮ۪ن. مےٚ چھُ ناو خواجہ نذیٖر بہٕ چھُس روزان نوٗر باغ پالپورہ ڈِسٹرک سرینگر. اچھا. تہٕ اَسہِ اوس بچپن پٮ۪ٹھَے شوق ییٚمیُک 5th پٮ۪ٹھَے مٲنۍتو تُہۍ. پوٚرُکھ کَتھ جمٲژ تامَتھ پَتہٕ؟ B.Ed M.Ed ماسٹٲرٕس اِن کشمیٖری لینٛگویج. ارے واہ ماشاء اللہ تۄہہِ چھُوا کٲشرِس منٛز کوٚرمُت ماسٹٲرٕس کشمیٖر یونیورسٹی؟ سٮ۪ٹھاہ جان اچھا. تہٕ یہِ موسیٖقی ہُنٛد سفر تہِ روٗد جٲری؟ موسیٖقی ہُنٛد سفر روٗد جٲری. وۄنۍ شُروعات کِتھ پٲٹھۍ گٔے؟ کُنہِ تہِ چیٖزَس چھِ شُروعات گژھان تَتھ چھُ کانٛہہ وجہ بَنان. ڈیفنیٹلی. یا کانٛہہ اِنسپریشن آسان یا بیٚیہِ کانٛہہ تیُتھ واقعہ سکوٗلَس منٛز پرٛیر ویر چھو تۄہہِ پَیی آسان. بِلکُل بِلکُل. 5th پٮ۪ٹھَے ٲسۍ دَپان تُہۍ پَرنٲیِو پرٛیر تۄہہِ چھُ وایِس اَصٕل. اچھا. پَتہٕ گوٚو تھوڑا تھوڑا أنۍ اَسہِ سکوٗلَس منٛز مایِک وایِک مایکروفون. پَتہٕ لٲجِکھ تَتہِ ٹٔرٕن کَرٕنۍ. تِمن اوس ٹارگیٹ مے پٮ۪ٹھ زیادٕ تِم ٲسۍ دَپان شروٗع کَرَکھ ژٕے اَسہِ چھِ پَگاہ مایِک وایِک اَنٕنۍ سٹیجَس پٮ۪ٹھ کَرَکھ شُروعات ژےٚ چھُے تھوڑا اَمیُک فن وَن. پَتہٕ گیوٚو اَسہِ تَمہِ ساتہٕ شاید کَتیوٗ چھُکھ نُندوانی. تِمن باسیو سُہ واریاہ خبر کیٛاہ پنٛنہِ حسابہٕ. مےٚ تہِ گٔے پانَس سیٹِسفیکشن. مےٚ دوٚپ نہ شاید چھِ یہِ کَنٹِنیوٗ کَرُن. تہٕ پَتہٕ ٲسۍ کَنٹِنیوٗ تِم ضِد کَران نہ کَل کُچھ اور کَرنا پَرسوں کُچھ اور کَرنا. یِتھَے کٔنۍ گَنٛڈ. آ بِلکُل 5th 6th سٹینڈاڈ پٮ۪ٹھَے. پَتہٕ ٲسۍ أسۍ ڈیلی مےٚ ٲس پَتہٕ پانہٕ تہِ روزان فِکِر تیٖژاہ ٲس نہٕ پَرنٕچ روزان کینٛہہ ییٖژاہ أمِس تَتہِ ترٛاوَن نہٕ کینٛہہ آز چھِ یہِ تیٲری کَرٕنۍ پَگاہ چھِ یہِ. تہٕ یِتھَے کٔنۍ بَڑیو شوق تہِ فن تہِ گوٚو تھوڑا مضبوٗط. اصل تہٕ مگر پتہٕ اتھ شوقس منٛز زیادٕ بہتری اننہٕ باپتھ اتھ منٛز زیادٕ نِکھار اننہٕ باپتھ آسہِ پتہٕ وۄستاد سٕنٛز ضروٗرت پیٚمٕژ. ڈیفنیٹلی. گۄڈٕنٮ۪تھ کوٚر اَسہِ شُروعات بَجپوٗر گرام پٮ۪ٹھ. واریاہ برونٛٹھ. تَمہِ ساتہٕ ٲسۍ سٲنِس ایریاہَس منٛز ریڈٕ پَکان. تمہِ ساتہٕ چھُ تۄہہِ دوٗردرشن پلیٹ فارم ماشاء اللہ. بڑا فخر ہمیں محسوس ہوتا ہے جب آپ جیسے گلوکار یا دوسرے فنون کے ساتھ جو منسلک دوست ہیں وہ آتے ہیں اور دوردرشن کا نام لیتے ہیں. ہمیں فخر ہوتا ہے کہ آپ جیسے گلوکاروں کے لیے فنکاروں کے لیے دوردرشن کس طرح ایک پلیٹ فارم بن کے سامنے آتا ہے. بہت چھوٹے تھے تب شگوفے میں آتے تھے. جی جی. ہون ہارس منٛز ٲسۍ یِوان ریڈیو کشمیٖر. پتہٕ وارٕ وارٕ ٲسۍ ییٚتہِ اعجاز خان صٲب. بِلکُل. تِمو دوٚپ تۄہہِ چھُو وایِس اَصٕل رِدم تہِ چھُ تۄہہِ اَصٕل کانسیپٹ. تُہۍ کٔرِو کٲم تُہۍ یِیِو ڈایریکٹ میوٗزکَسٕے منٛز. پتہٕ ٲسِو اَتھ شگوٗفس منٛز آسو أسۍ آیٹم پیش کران. تُہۍ کیٛازِ چھِو کران شُرۍ آیٹم. اب دوٗسرے اینگل سے آ جاو. پتہٕ تِمن اوس سرگم میوٗزک اِنسٹِچوٗٹ کران نگرس منٛز. تِمو دیُت اَسہِ کٔرِو سا ایڈمِشن. تَمہِ پتہٕ تھوڑا گٔے میچورٹی وایِس گٔے تھوڑا میچور. پتہٕ گوٚوُس بہٕ روی میک سٹوڈیو کران نگر آر کے سٹوڈیو. تَمہِ پتہٕ سمکھے مےٚ تَتہِ امتیاز مٔلِک صٲب. تِم زٲنِکھ تُہۍ. پتہٕ تِم سمکھے تِمن ووٚن اَسہِ کٔرِو رہبری. تَتہِ پٮ۪ٹھ آز تام چھِ تِم. بیٚیہِ
عرفان بلال صٲب عرفان بلال تِم چھِ اَسہِ اُستاد روٗدمٕتۍ تہٕ وٕنیُک تام تہِ کَنٹِنیوٗ اِنشاءاللہ. سٮ۪ٹھاہ جان اللہ تعالیٰ دِیِن تُہٕنٛزِ آوازِ مزید مٹھاس تُہۍ روٗزِو یِتھَے پٲٹھۍ گٮ۪وان تہٕ لُکن ہٕنٛدۍ دِل زینان. سٮ۪ٹھاہ جان. بالکل. ہم آگے یہ بھی جاننا چاہیں گے ان سے کہ آپ کے انسپریشن کون رہے, اور یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ نے اس کو اپنا فیلڈ, اپنا کریئر کیسے بنایا. لیکن اس سے پہلے ناظرین, ہمارے پاس ابھی وقت ہوتا ہے ایک وقفے پہ جانے کا. ناظرین, ہم وقفہ لیتے ہیں اور ہم یوں گئے اور یوں آئے, آپ کہیں مت جائیے گا. کیا تۄہہِ چھوا برانڈڈ جیولری ہٕنٛز خریدٲری کرٕنۍ؟ تیٚلہِ تھٲیِو یاد بس اکھ ناو, یوٗ آر جیولرز. ییٚتہِ ہال مارک جیولری, ڈیزاینر جیولری, برانڈڈ جیولری, سۄ تہِ گارنٹڈ تہٕ صحیح قۭمتس پٮ۪ٹھ دٔستیاب. تشریف أنِو یوٗ آر جیولرز, شہرِ خاص کٲٹۍ کدل, سراف کدل, سری نگر. ویلکم بیک ناظرین ٹو یور فیوریٹ پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. ناظرین, آج اتوار ہے اور اتوار کے دن, اتوار کا جو ایپیسوڈ ہے وہ خاص اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آج ہم ایک انٹرٹینمنٹ کا پورا پیکیج آپ کے لیے لے کے آتے ہیں, اور اسی روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے آج بھی دعوت دی ہے دو گلوکار کو. ایک تو ہمارے ساتھ ہے خواجہ نذیر احمد جو کہ سنگر ہے, اور ان کے ساتھ گٹار پہ ہے شاہد احمد صاحب. تو ہم ان کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے تو ضرور بڑھائیں گے, لیکن ابھی نذیر صاحب ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ناظرین کو ایک اور نغمہ سنائیں اپنی خوبصورت آواز میں. انتخاب آپ پر چھوڑتے ہیں, فرمائشیں آگے ہوں گی. بالکل. ذہن میں بہت کچھ آتا ہے لیکن ظاہر سی بات ہے ٹائم زیادہ نہیں ہے. جی. تناردز آرولی کیوں کل کرو ٹھہرا, تناردز آرولی کیوں کل کرو ٹھہرا, دیدار سے وار بلی کیوں کل کرو ٹھہرا. یُس ییٚتہِ اولے پھلے تس آسہِ گُرگُنٛت ناو, یُس ییٚتہِ اولے پھلے تس آسہِ گُرگُنٛت ناو, تتہِ چھا دِوان أنۍ کھلے کیوں کل کرو ٹھہرا, دیدار سۭتۍ وار بلے کیوں کل کرو ٹھہرا. اس کے بعد کسی ایسے نغمے کا انتخاب کر لیجئے گا جس نغمے پر شاہد صاحب کو اپنی انگلیاں جو ہے پوری طرح پھیرنے کا موقع ملے گا گٹار پر. میں بات کر رہا ہوں کسی خاص گانے کی, تو ذرا دیر بعد فی الحال بات کریں گے. اچھا, تُہۍ ؤنۍتو اَسہِ ییٚلہِ تُہۍ اَتھ فنس سۭتۍ مُنسلک گٔیوٕ, سٮ۪ٹھاہ ضروٗری چھُ آسان زِ گۄڈٕ گژھِ پنٛنِس گرس منٛز سُہ ایپرِسیشن میلٕنۍ. اگر نہٕ ایپرِسیشن میلہِ تہِ کینٛہہ ایٹ لیٖسٹ اِجازت گژھِ میلُن زِ ٹھیٖک چھُ تُہۍ چھِو گٮ۪وان یا بیٚیہِ کانٛہہ کٲم چھِو کران, کینٛہہ چھُنہٕ پرواے. گرس منٛز کیٛاہ صوٗرت حال ٲس؟ گرس منٛز اوس تھوڑا اسلامی ماحول گژھِ تہِ آسُن, گژھِ تہِ آسُن ماشاء اللہ, تتھ منٛز چھِ سٲنۍ شان. تتہِ اوس نہٕ اِجازت کِہینۍ. اچھا, اوس نہٕ نعت حمدن تانۍ اوس تھوڑا محدوٗد. اچھا, لیکن تمن باسیو پتہٕ یِم ہٮ۪کن نہٕ پتھ ہٹِتھ کِہینۍ. اچھا, یِمن چھُ جنوٗن کہِ حد تک شوق, پھر انہوں نے چھوڑ دیا بولنا. پتہٕ مون تِمو تُہنٛزٕے ضد. بالکل, پتہٕ باسیو تِمن تہِ نہ یِمن چھِ وۄنۍ آسٮ۪کھ آز آسہِ خوشی سپدان, تِم چھِ وٕچھان ہر کُنہِ جایہِ ہر کُنہِ پلیٹ فارمس پٮ۪ٹھ, آز چھِ دپان نہ یِم چھِ صحیح ٲسمٕتۍ. سٮ۪ٹھاہ. اچھا, کور میوٗل تۄہہِ موقعہٕ گژھنُک حظ, اَمہِ شوق کہِ حوالہٕ اگر أسۍ کتھ کرو, یہِ شوق کٔشیٖرِ منٛز کٔر واریاہن جاین پروگرام, انفارمیشن, دوٗردرشن, ریڈیو کشمیٖر, یا نیبر گٔے أسۍ کیرلا, چِناے. اچھا, تور تہِ گٔیوا؟ دِلی. ٹھیٖک. 2010 منٛز. اوکے, گوٚو اصل. تہٕ أکِس فنکار سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ آسان سٮ۪ٹھاہ ضروٗری زِ ییٚلہِ تٔمِس بوزن وٲلۍ برونٛہہ کَنہِ آسان, خاص کر ییٚلہِ زن لایِو آڈینس برونٛہہ کَنہِ آسہِ, تمہِ پتہٕ آسہِ انسان گٮ۪وان تہٕ تتٮ۪تھ چھنہٕ آسان غلطی ہٕنٛز کٕہٕنۍ تہِ گُنجٲیِش. اگر کانٛہہ غلطی گژھِ تتٮ۪تھ چھُ اِمِجیٹ ریسپانس میلان زِ تۄہہِ کٔروٕ غلط. تہٕ مگر اگر اصل انسان گیٚیہِ تتھ چھِ اِمِجیٹلی اکھ ایپرِسیشن میلان. یِژھن ہِوٮ۪ن محفلن منٛز, یِتھٮ۪ن ہِوٮ۪ن پروگرامن منٛز ییٚلہِ تُہۍ گٮ۪وان چھِو
تو شو گوڈ باضابطہ پریپیئر گژھت گژھان کن رینڈملی آپ اٹھے اور چلے گٹار لے کر گانے کے لیے؟ نہیں سر، اس کے لیے پہلے سر چیک کرنا پڑتا ہے، ٹھیک، اسکرپٹ لکھنا پڑتا ہے، اس کے بعد پھر سیٹسفائی انسان ہوتا ہے کہ جب پہلے ٹھیک ہے، اطمینان ہو انسان کو کہ میں پرفارم کرنے کے قابل بن گیا ہوں. لوگ آتے ہیں ٹائم نکال کے، ہم ایسے کیسے جا سکتے ہیں؟ ان کے وقت کی قیمت جاننی ہے آپ کو اور اس کی قدر کرنی ہے. ہر ایک چیز اگر اسکرپٹڈ ہوگی تو اچھا رہتا ہے. ونڈرفل، بہت اچھا. تو بالکل تیاری کے ساتھ آپ جاتے ہیں اور تیاری کے ساتھ آپ پرفارم کرتے ہیں. تو ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے، آپ نے کہا کہ آپ نے سیکھا کرا نگر میں انسٹیٹیوٹ میں آپ گئے، آپ نے سیکھا، عرفان بلال کے ساتھ بھی آپ وابستہ رہے، لیکن کیا ایسا کوئی پرٹیکولر میوزیشین یا پرٹیکولر سنگر تھے جو آپ کی انسپریشن بنے، جن کی وجہ سے جن کو آپ سنتے تھے، جو آپ کے لیے رول ماڈل تھے؟ بالکل، اگر بالی ووڈ سے شروع کریں تو رفیع صاحب میرے لیے اچھا انسپریشن ہے. ماشاء اللہ. کشور کمار، مکیش جی، لتا منگیشکر. واہ. کشمیر کی بات کریں تو کشمیر میں ہر ایک پسند ہے، خاص کر غلام نبی شیخ صاحب، گری کے رحمت کر، پروردگار انہیں جنت نصیب وجے کرے. کمار ملا صاحب، وحید صاحب، کیسا نظامی اور منیر صاحب، راشد جہانگیر. یہ واریاہ بڑ تارک مال ییٚلہِ أسۍ پننٮ۪ن لیجنڈری سنگرن ہٕنٛز کتھ کران چھِ، گلوکارن ہٕنٛز کتھ کران، تمو چھُ واریاہ کینٛہہ دیُتمُت سانہِ موسیقی تہٕ سارنٕے ہُنٛد ناو ہیوٚن چھُنہٕ تہِ مُمکِن کینٛہہ. بالکل. تہٕ محمد رفیع صٲبٕنۍ کٔروٕ تۄہہِ کتھ، تِہنٛدۍ چھِ مداحیٖن کٔشیٖرِ منٛز تہِ بالکل لچھِ بٔدۍ مداحیٖن. تہٕ محمد رفیع صٲبنہِ بٲتو منٛز اگر تۄہہِ کُنہِ بٲتُک انتخاب آسِوٕ کَرُن، سُہ کُس بٲتھ آسہِ ییٚمِکۍ بٲتچہِ کینٛہہ لٲنہٕ تُہۍ اَسہِ بوزنٲیِو؟ وٕنکٮ۪س چھُنہٕ ٹایم تیوٗت کینٛہہ، وۄنۍ کَرو اَسہِ چھُ واریاہ ٹایم، اَسہِ چھُ برابر 9 بجن تام چھُو تۄہہِ اَسہِ سۭتۍ روزُن، أسۍ کَتہِ دِمو تۄہہِ گژھنہٕ. 9 بجے گوٚو نہٕ کِہیٖنۍ، اَتھ گوٚژھ دۄہ آسُن. چلو فی الحال بوزنٲیِو کینٛژھا اگر گژھِ مُمکِن. بالکل. جب جب بہار آئی اور پھول مسکرائے، مجھے تم یاد آئے، مجھے تم یاد آئے. واہ واہ. جب جب بھی چاند نکلا اور تارے جگمگائے، مجھے تم یاد آئے، مجھے تم یاد آئے. سہانی رات ڈھل چکی، نہ جانے تم کب آؤ گے. سہانی رات ڈھل چکی، نہ جانے تم کب آؤ گے. جہاں کی رت بدل چکی، نہ جانے تم کب آؤ گے. سہانی رات ڈھل چکی، نہ جانے تم کب آؤ گے. اور میں سونے جا رہا تھا. مدہوش کر دینے والا انداز آپ کا، بہت خوبصورت آواز، ماشاءاللہ، بہت اچھا. سڑا شکریہ. سڑا جان. اچھا، میں جاننا چاہوں گی آپ سے نذیر صاحب، آپ نے کہا کہ 5th اسٹینڈرڈ سے آپ نے شروع کیا میوزک کی، اور آپ کا رجحان جو ہے وہ 5ویں جماعت سے شروع ہوا. اب اتنے سال بیت گئے تب سے، اور ابھی تک آپ نے جو اپنا یہ پیشن ہے وہ چھوڑا نہیں ہے، آپ کنٹینیو اس کے آپ نے پریکٹس کی اور آج آپ اس مقام پہ ہے. میں یہ سوال اس لیے بھی پوچھ رہی ہوں کہ صرف میوزک میں ہی نہیں، کوئی بھی فیلڈ اگر کوئی انسان چنتا ہے تو اس میں کنسسٹنسی بنائے رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو اس لیے میں یہ جاننا چاہوں گی آپ سے کہ کیا وہ فیکٹر تھا یُس تۄہہِ موٹِویٹ اوسوٕ کران، یُس تۄہہِ موٹِویٹ روٗدوٕ کران وٕنیُک تانۍ، تہٕ ییٚمہِ سۭتۍ تۄہہِ یہِ کنسسٹنسی ترٛٲوٕو نہٕ، ییٚمہِ سۭتۍ تۄہہِ یہِ کنٹِنیوسلی یہِ پروسیس یُس چھُ اتھ روٗزِو تُہۍ پریکٹس کران، یہِ روٗدِو تُہۍ کنٹِنیوسلی یُس چھُ پننہِ لایفہِ منٛز تھوٚو یہِ تۄہہِ برقرار. سو کیٛاہ پٔرٹِکیوٗلر فیکٹر اوس یا کیٛاہ فیکٹٲرز ٲسۍ یِمو تۄہہِ موٹِویٹ روٗدِو کران؟ ایکچُؤلی چھُ اِنسان یوکُن اِنٹرسٹ آسہِ، غرض آسہِ، گژھِ تُکنُے پَزِ گژھُن،
کہ ٹائم زندگی زیادہ مطلب ہوتی نہیں ہے, بالکل, تو اس لیے ٹائم ضائع نہ کرنا مطلب زیادہ بہتر چھُ کہ اتھ چھُ آسان وٕچھُن کیٛاہ چھُ انسانس منٛز کیٛاہ چھُ پوٹینشل, اصلی پوٹینشل زیادہ کیٛاہ بہتر چھُ, پٲٹھۍ کٔرِتھ, بالکل ٹایم ضایع نہ کرُن, تُکنُے گژھُن زیادٕ. ورنہ چھُ اَسہِ پی جی کوٚرمُت کشمیٖری لینگویج منٛز, ایم ایڈ تہِ چھُ کوٚرمُت, بی ایڈ تہِ چھُ کوٚرمُت, مگر تَمہِ پتہٕ تہِ باسیو مےٚ نہ بہٕ چھُس میوٗزکہٕ خٲطرٕ بنیومُت. بالکل فیٖل ویٖل چھُ یہِ ہیٚکہِ نہٕ ہر کٲنٛسہِ ٲسِتھ کینٛہہ, اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ آسان اکھ تحفہٕ کٲنٛسہِ اِنسانس, اتھ چھِ رٲچھ کرٕنۍ, اتھ چھِ قدٕر کرٕنۍ, ماشاءاللہ. بیٚیہِ چھُ خاص کر انٹرسٹ. مےٚ کَرے واریاہ لٹہِ کوٗشِش تراوو مگر أمۍ ترٛٲے نہٕ کینٛہہ, اَمیُک مطلب گوٚو اتھ سۭتۍ گژھِ ہا نا اِنصٲفی, اس لیے باسیو مےٚ پتہٕ نہ یِہوے چھُ کرُن کنٹِنیوٗ. یہِ چھُ میانہِ خٲطرٕ واریاہ عزیٖز, واریاہ نزدیٖک, واریاہ سپوٹِو, میری پہچان ہے. ہاں سر, آپ کی اجازت سے پلیز. تو انہوں نے بات کی ماسٹرز انہوں نے کشمیری میں کیا ہے, اتھ متعلق میں یہ سوال نا ذہنس مز مے دوٚپ بہٕ پرٛژھو تۄہہِ, یُس تۄہہِ کٲشِر لینگویج پنٕنۍ مادری زبان منٛز تۄہہِ چھُو مطلب تۄہہِ کوٚروٕ اتھ منٛز ماسٹٲرٕز, یہِ چھَس بہٕ واریاہ فیسِنیٹ گژھان ییٚلہِ نا ینگ جنریشن چھِ اتھ منٛز کٲشُر پنُن یوٗ نو اتھ منٛز برٛونٛہہ پکنٕچ کوٗشِش کران, اتھ منٛز برٛونٛہہ ہایر سٹڈیٖز خٲطرٕ گژھان. بہٕ چھَس یہِ زانُن یژھان کہِ یُس تۄہہِ ماسٹٲرٕز کوٚروٕ کٲشِر پٲٹھۍ, تُہۍ چھِو کٲشِر پٲٹھۍ گٮ۪وان تہِ, تُہۍ چھِو کٲشِر پٲٹھۍ پٔرفارم تہِ کران, اَمہِ سۭتۍ کوٗتاہ مدد مِلیو تۄہہِ تُہنٛدِس سِنگِنگ کریرس منٛز؟ بالکل, اصلی اوس میون ماٹِو تہِ یِہوے کہِ مےٚ چھُ یتھ منٛز پی جی کرُن, گۄڈٕ کوٚر بی اے, مےٚ گژھِ سِکرِپٹ گژھُن صحیح اگر بہٕ ریڈیو کشمیٖر آسہٕ گژھان پٔرفارم کرنہِ, بالکل, یا دوٗردرشن آسو یِوان, انفارمیشن آسو یِوان, مےٚ گژھِ سِکرِپٹ تگُن لیکھُن, تیٚلہِ چھُس بہٕ آرٹِسٹ. پگاہ چھُ آڈِشن پاس کرُن, بی گریڈ, بی ہاے, اے لیول. اصلی اوس مقصد یِہوے کہِ کٲشُر ہیوٚچھ مےٚ اَمے خٲطرٕ. تۄہہِ چھو پتہ کٲشُر رسم الخط چھُ تۄہہِ پوٚرمُت, ہیوٚچھمُت, تہٕ کٲشرِس منٛز پی جی کرُن, اس لیے چھِ تۄہہِ سۭتۍ ایکسپیکٹیشنز وۄمید تہِ, تِکیازِ کینٛہہ گُلوکار چھِ تِم, ناو ہٮ۪مو نہٕ کینٛہہ, تِم ییٚلہِ پٔرفارم کران چھِ تِم چھِنہٕ کلامس سۭتۍ اِنصاف ہٮ۪کان کٔرِتھ کینٛہہ, تِمن چھِنہٕ آسان پتہ کینٛہہ زِ کُس لفظ کِتھ پٲٹھۍ چھُ ادا کرُن, کِتھ پٲٹھۍ چھُ پیش کرُن, کِتھ پٲٹھۍ چھُ ورتاوُن. تہٕ مگر ییٚلہِ تُہۍ ٲسِو کران, تِکیازِ تُہۍ چھِو مٲہِر کٲشِر زبٲنۍ ہِنٛدۍ, تۄہہِ چھُو کٲشِر زبٲنہِ منٛز پی جی کوٚرمُت, ماسٹٲرٕز کوٚرمُت, تہٕ اس لیے چھِ یہِ وۄمید تۄہہِ سۭتۍ زِ ییٚلہِ تُہۍ اِنتخاب ٲسِو کلامُک کران, اکھ آسہِ سُہ کلام اصٕل آسان, دوٚیِم آسہِ تمیُک ورتاو سٮ۪ٹھاہ جان آسان. تہٕ بیٚیہِ تہِ کرو کتھ, مگر اگر زیادٕ کتھ کرِ پتہٕ چھِ یِم زن سٲنۍ یِم وٕچھن وٲلۍ تِم چھِ ناراض گژھان. تہٕ أسۍ بوزو تُہنٛزِ آوازِ منٛز بیٚیہِ تہِ کینٛہہ, تہٕ مگر اکھ بُنیٲدی سوال آو وٕنکیٚس میٲنِس ذہنس منٛز, سُہ گوٚو یہِ زِ سانٮ۪ن کٔشیٖرِ ہٕنٛدٮ۪ن گُلوکارن ژٲر کرنہٕ باپتھ زِ کُس گُلوکار کمہِ معیارُک چھُ, تمہِ باپتھ چھُ آڈِشنز کران آل انڈیا ریڈیو سرینگرس منٛز. تۄہہِ چھا سُہ آڈِشن پاس کوٚرمُت یا تتھ منٛز چھُوا اپیر گٔمٕتۍ؟ اَسہِ چھُ 2000 مے یس منٛز کوٚر اَسہِ 5 مے 2015 منٛز گریڈ بی پاس. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا, تُہۍ چھُو گریڈ بی, پتہٕ گوٚو 19 منٛز کوٚر بی ہاے تہِ. اچھا, بی ہاے تہِ کوٚروا؟ یہِ چھِ بڑٕ خوشی ہٕنٛز کتھ, تۄہہِ چھِ ماشاءاللہ آواز تتھ قٲبِل, تتھ لایق. کیٛاہ بوزنٲیِو اَسہِ بیٚیہِ, کیٛاہ تحفہٕ واتنٲیِو, ڈٲلۍ واتنٲیِو سانٮ۪ن لچھِ بٔدٮ۪ن وٕچھن والٮ۪ن تامتھ وٕنکیٚس؟ سما گا ما دا نی رے نی دا ما پا دا ما رے نی دا نی سا, سٹھائیس کالج لج زیر سازس, سٹھائیس کالج لج زیر سازس, چھُ چاران تار سازن در ربابس, سٹھائیس کالج لج زیر سازس, ژٕ تھاو کلوال بر بر جان وصلہٕ, ژٕ تھاو کلوال بر بر جان وصلہٕ, لطف بدلٕے چھُ آز چٲنی شرابس, چھُ چاران تار سازن در ربابس, سٹھائیس کالج لج
زیر سازس. واہ زبردست. شکریہ. انہوں نے بھی شیخ صاحب مشہور معروف پروردگار کریں تمہیں گری کے رحمت. تو چھو کوشر بڑا خوبصورت گیوان تو چھو ہندی تی بڑ جان گیوان. ادر دین دیز ٹو لینگویجز بے کانٛہہ لینگویج اتھ منٛز تُہۍ گیوِتھ چھُو ہٮ۪کان؟ أسۍ گٔیے کیرلا تَتہِ اوس اَسہِ گۄڈٕنٮ۪تھ کَمپَلسٔری تِمو دوٚپ ییٚتہِ چھُ ملیالم کَرُن. 2010 کَتھ چھِ. پَتہٕ ہیوٚچھ مےٚ تِمنٕے نِش. مےٚ دوٚپ تِمن تُہۍ دِیِو تیٚلہِ کینٛہہ سُے کَرو پرٛیپِیر. اچھا پَتہٕ کوٚروا تۄہہِ گۄڈنِچ ایٚنٹرٛی گژھِ ملیالم سۭتۍ. تۄہہِ کوٚروٕ پرٛیپِیر پَتہٕ کوٚروٕ پٔرفارم؟ پَتہٕ کوٚر اَسہِ تَمہِ منٛز ہٮ۪کوا أسۍ کینٛہہ؟ آ بِلکُل اگر تُہۍ اِجازت دِیِو. ചിന്നം വിംതാരന്തിം ആനന്ദവേല യങ്കും മലർസരും ആടുന്ന വേല. ചിന്നം വിംതാരന്തിം ആനന്ദവേല യങ്കും മലർസരും ആടുന്ന വേല. ആശാ സുന്ദരം കൽപ്പന സപ്നം ജീവേ ദേ യാത്രാ. ചിന്നം വിം താരന്തിം ആനന്ദവേല യങ്കും മലർസരും ആടുന്ന വേല. تو موسیقی کی کوئی سرحد کوئی سیما نہیں ہوتی. اگر آپ کی آواز اچھی ہو موسیقی اچھی ہو تو آپ کھو جاتے ہیں کسی اور دنیا میں پہنچتے. خیر آپ سے اور باتیں کریں گے آپ کی خوبصورت آواز میں اور بھی کچھ سنیں گے لیکن فی الحال رکیں گے ناظرین ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے. آپ دیکھتے رہیں جی ہم سب کا فیوریٹ بریکفاسٹ شو گڈ مارننگ جے اینڈ کے. ملک کا نامور آئی وی ایف سینٹر وردان امرتسر جھالندر میں سینکڑوں گھرانوں کو اولاد کی خوشی میسر کرنے کے بعد پچھلے 1 سال سے وادی کشمیر میں ایسے بے اولاد جوڑوں کو وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش کی نگرانی میں اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے. وردان آئی وی ایف کلینک پچھلے 20 سالوں سے جلندر میں کام کر رہا ہے. اس کے بعد ایک سینٹر اب جو سری نگر میں کھولا ہے اس میں تقریباً 300 سے زیادہ ایسے کپلز جن کو اولاد نہیں تھی اپنا رجسٹریشن کرا چکے ہیں. جن کی شادی کو 10 15 سال ہو گئے تھے ان کے گھر میں اولاد نہیں تھی. وردان سے انہوں نے اپنا علاج کرایا. آج ان کے گھر میں خوشیاں ہیں. میری شادی کو ہوا تھا 13 سال. میں کئی ہسپتالوں میں گیا لیکن جب مجھے ملا وردان ہسپتال جلندر کا اور وہاں سے مجھے 2 بچے ہوئے جڑوے کٹھے. اگر آپ بھی اس رحمت سے محروم ہیں تو تشریف لائیے وردان آئی وی ایف سینٹر مگرمل باغ سری نگر. فار اپوائنٹمنٹ کال 9814021991. یاد رہے وردان کی ڈاکٹروں کی ٹیم ہر سوموار منگلوار اور بدوار کو آئی وی ایف کا خصوصی کیمپ مگرمل باغ سری نگر میں منعقد کریں گے. وچتو مہرین سن کیا چھ شوبان یو آر جیولرز چھ شوب لاگان. یو آر جیولرز یہ ہال مارک سون برانڈڈ جیولری لیٹسٹ ڈیزائن علاوہ گارنٹیڈ بیسٹ قیمتس پہ دستیاب ہے. تشریف انیو یو آر جیولرز شہر خاص قید کدل سراف کدل سری نگر. بہت بہت خیر مقدم آپ سبھی کا ناظرین ایک بار پھر سے گڈ مارننگ جے اینڈ کے آج کے اس شمارے میں. ناظرین ابھی وقت ہوتا ہے آپ تک اخبارات کی سرخیاں پہنچانے کا. تو میرے پاس ایک اردو روزنامہ ہے جس کی سرخی میں آپ تک پہنچا رہی ہوں. رواں سال 10 لاکھ عازمین کو ہوگا فریضہ حج کی ادائیگی کا شرف حاصل. اردو سمیت 14 مختلف زبانوں میں خطبہ حج کا ترجمہ براہ راست نشر ہوگا. اسی اخبار سے ایک اور خبر آپ تک پہنچانا چاہیں گے. میوہ صنعت سے جڑے تاجروں کا سوپور فروٹ منڈی میں احتجاج. جی میرے پاس مقامی انگریزی روزنامہ ہے اور اس اخبار کے پہلے صفحے کی 3 خبریں لے رہا ہوں جن کی سرخیاں آپ تک پہنچا رہا ہوں. پبلک ویلفیئر ریفارمز انٹروڈیوسڈ بائی گورنمنٹ ان لاسٹ 2 years پیئنگ ڈیویڈینڈ. LG پیز ٹریبیوٹس ٹو شیخ عبد الجبار ایٹ گاندربل. اسی اخبار کی اور ایک سرخی ڈٹرمائنڈ ٹو میک کوآپریٹو سیکٹر مور پاورفل ماڈرن ہوم منسٹر امت شاہ. اور ایک سرخی اس اخبار کی صحت اسکیم ₹693 crore spent on free treatment of over 6 lakh patients in J&K. ناظرین انگریزی روزنامہ کی سرخی سنیے گا. ADDC کشتواڑ ریویوز پروگریس آف ڈیلیوریبلز اینڈ آن لائن سروسز ان دا ڈسٹرکٹ. جی اردو اخبار پہلے صفحے پر رقم تراز ہے. لیفٹنٹ گورنر کے لیے مشیروں کی تعیناتی کے سلسلے میں سرگرمیاں عروج پر. سیاسی پارٹیوں کے ساتھ میٹنگوں کا انعقاد کرنے کی چیف الیکٹورل آفیسروں کو الیکشن کمیشن کی ہدایت.
اردو اخبار میرے پاس آخری روزنامہ سپورٹس کے حوالے سے سرخی لیں گے. انگلینڈ کے خلاف 5واں ٹیسٹ, ہندوستان نے پہلی اننگ میں بنائے 416 رن, جڈیجا نے سال کی دوسری سینچری لگائی. جی اردو اخبار کی چند سرخیاں آپ تک پہنچا رہا ہوں. گرمی کی لہر 24 گھنٹوں کے دوران برقرار رہے گی. محکمہ موسمیات نے 4 اور 5 جولائی کو بارشوں کی پیشن گوئی کی ہے. بیرونی سرمایہ کاری سے ہوں گے جموں کشمیر میں لاکھوں ملازمتوں کے مواقع پیدا. اگلے سال 70,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کا امکان. سب کچھ آن لائن کرنا اقربا پروری اور بدعنوانیوں کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ, لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا. سرخی سنیے گا یاترا کے حوالے سے. یاترا 2022 پورے جوش و خروش کے ساتھ جاری. بھگوتی نگر بیس کیمپ سے 1292 خواتین اور 195 سادھوؤں سمیت 6113 یاتری وارد کشمیر. امرناتھ شرائن بورڈ نے عقیدت مندوں کی خاطر ورچوئل درشن, پوجا اور ہون کرنے کے لیے مربوط آن لائن سہولیت شروع کی ہے. اردو اخبار میرے پاس بچا ہے آخری اخبار. اس اخبار کی چند سرخیاں سنیے گا. جموں کشمیر میں فلم شوٹنگ کے امکانات پر پینل ڈسکشن کا انعقاد. جموں کشمیر محکمہ سیاحت کی ممبئی میں 5ویں GFTC میں شرکت. اور ایک سرخی کووڈ-19 کے تعلق سے, کورونا کے یومیہ کیسز میں اضافہ, احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد ناگزیر. ڈاکٹر نوید نذیر شاہ. یہ تھی اخبارات کی سرخیاں. ہمارے ساتھ ہیں ہمارے دوست خواجہ نذیر اور ان کے ہمراہ ہیں شاہد واکس. ان کی خوبصورت آوازوں میں, بلکہ خوبصورت آواز میں بہت کچھ آپ تک پہنچانے کی کوشش میں ہیں, اور امید کریں گے کہ جو آپ کی خواہشات ہیں آج کے سنگر کے حوالے سے, چونکہ آواز ان کی بہت اچھی ہے, جو فرمائشیں ہیں وہ بھی پوری ہوں. اور نذیر صاحب, یم تہذ زیادہ پہنس پاپولر بات گمت یوٹیوبس پہ, سوشل میڈیا پلیٹ فارمن پہ, تمو باتوں مز اگر کن باتک انتخاب آس کرن اس تھی ونکس بوزنو, یہ سہ کس بات آس؟ دل نیونم دل نیونم کران. یہ سٹھا خوبصورت, یہ مے بوزمت یوٹیوبس پہ بات تمت, ام مز بوزن تو اس کی لان. ضرور. دل نیونم کرانیونم کم سنا ویسیے سویا نیونم. دل نیونم کرانیونم کم سنا ویسیے سویا نیونم. آسنی میونی آنیونم کمیو ورگ لوی سویا نیونم. وای 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 دل نیونم کرانیونم کم سنا ویسیے سویا نیونم. بجھا کرنم بجگارن جائے جائے ون بئی سوئی ژھارن. بجھا کرنم بجگارن جائے جائے ون بئی سوئی ژھارن. جائے جائے ون بئی سوئی ژھارن. ونا روزم حیات شرم کم ورگ لویت سویا نیونم. وای 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 دل نیونم کرانیونم کمی ورگ لویت سویا نیونم. کم سنا ویسیے سویا نیونم کم سنا ویسیے سویا نیونم. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. شکریہ. ہم نے یوٹیوب کی بات کی. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, مطلب گۄڈٕ اوس پیوان لایو پرفارمنس خٲطرٕ گژھُن. وۄنۍ ییٚلہِ اَسہِ وٕچھ کووِڈ پتہٕ گٔے لایو پرفارمنس گٔے کمٕے پہن, مگر ورچولی ٲسِو تُہۍ توتہِ روٗدمٕتۍ کنیکٹڈ ٹُو یور فینز چھِنہ. تہٕ أسۍ یژھو زانُن کہِ کیُتھ چھُ سوشل میڈیاہس پٮ۪ٹھ تۄہہِ ریسپانس مِلان, کِتھ پٲٹھۍ چھِو تُہۍ ورچولی کنیکٹ گژھان فینن تھروٗ. بیٚیہِ آوُٹ سایڈ کشمیٖر تہِ چھا تۄہہِ فالوورز یِم تُہۍ سوشل میڈیاہس پٮ۪ٹھ بوزُن چھِ یژھان؟ آ بالکل, آوُٹ سایڈ چھِ, مگر تِم چھِ زیادٕ یژھان اردوٗ بوزُن. مگر اگر کٔشیٖرِ ہِنٛز کتھ کرو, ییٚتہِ چھُنہٕ زیادٕ اردوٗ ورجن چلان کِہیٖنۍ. أسۍ چھِ کران کنٹینٹ تیار اردوٗ, سُہ چھُ پتہٕ تقریٖباً ضایع گژھان. اس لیے چھِ أسۍ زیادٕ پرموٹ اتھ روٹ کران پننسٕے کٲشرِس, کیازِ کہِ اَسہِ چھِ زیادٕ وٕچھن وٲلۍ آسان ییٚتکی, سپوٹ کرن وٲلۍ تہِ زیادٕ ییٚتکی آسان. تِم چھِ ونان تُہۍ گٔیِو پننسٕے کٲشرِ زبٲنۍ منٛز گٔیِو تُہۍ زیادٕ, تُہۍ چھِو سجان
پننہِ لینگویج منٛزٕے ایز سِنگر. بیٚیہِ چھِ اَسہِ پننہِ لینگویج ہِنٛدِ حوالہٕ کینٛہہ ذِمہٕ دٲری تہِ. بِلکُل حق چھُ پننہِ زبٲنۍ ہُنٛد تہٕ سُہ حق چھُ نکھٕ والُن سُہ چھُ نِباوُن ٹھیٖک پٲٹھۍ تہٕ تَمہِ حوالہٕ چھُ تۄہہِ پٮ۪ٹھ خاص کر ذِمہٕ دٲری تِکیازِ تۄہہِ چھُو کٲشرِس منٛز پی جی تہِ کوٚرمُت زیادٕ پَہَن چھُ تۄہہِ کٲشِر پٲٹھی گٮ۪وُن. صحیح. تہٕ کٲشِر موسیٖقی چھِ واریاہ خوٗبصوٗرت اَتھ منٛز چھِنہٕ کٕہٕنۍ تہِ زٕ راے. تہٕ بیٚیہِ چھُ ییٚتہِ اگر أسۍ پننٮ۪ن کٲشرٮ۪ن یِم شٲعرن ہٕنٛز کَتھ کَرو تِمو چھُ واریاہ خوٗبصوٗرت کلام لیوٗکھمُت. سُہ خوٗبصوٗرت کلام چھُ خوٗبصوٗرت انداز پتہٕ بوزن والٮ۪ن تامَتھ واتناوُن. کانٛہہ تِژھ کوٗشِش ما چھو تۄہہِ زانٛہہ کٔرمٕژ نذیٖر صٲب زِ میڈلی ٹایپ کٲشُر اُردو انگریٖزی کَرو مِکس تِکیازِ آز چھِ جدیٖد دورس منٛز اَمہِ قٕسمٕچ کوٗشِش تہِ کرنہٕ یِوان تہٕ نوجوانن ہُنٛد خٲہِش چھِ اَمہِ حوالہٕ آسان زِ یِم تِمن پنٕنۍ گُلوکار پسنٛد آسان زِ تِم گٔژھ یِژھ تہِ کانٛہہ کوٗشِش کَرٕنۍ. أسۍ تہِ چھِ کران. اَسہِ چھُ کوٚرمُت شازیا بشیٖرس سۭتۍ اکھ میڈلی اکھ. اچھا. رنہِ متہِ میانہِ یاون ژوٗرولو سُہ بوزو أسۍ. مُڑ کے نہ دیکھو دل برو سُہ بوزو ژُلہٕ ہمارو شے. سُہ بوزو أسۍ. آ بِلکُل. رنہِ متہِ میانہِ یاون ژوٗرولو کھۄنہِ لل بر کرے گور گورولو یار دود نار کھۄتہٕ زالان کوتوَن ویسیے یارس ون تلے ویسی یارس ون کھار میں تھوونم سُے چھُم در بدن ویسیے یارس ون تلے ویسی یارس ون ژُلہما 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 روشے روشے ولو میان پوشے مدنو ژُلہما مڑ کے نہ دیکھو دل برو دل برو مڑ کے نہ دیکھو دل برو میرے دل برو میرے دل برو از روز سانے دل بر میانے دل بر میانے بوزنند بانے دل بر میانے دل بر میانے. بڑا خوٗبصوٗرت. اَمہِ قٕسمٕچ کوٗشِش کرنہِ یِم چھِ پٔزۍ پٲٹھۍ سُہ موسیٖقی منٛز اِضافہٕ کرُن تہٕ ضروٗرت چھِ اَمہِ کَتھِ زِ پرٛٮ۪تھ احساسہٕ باپتھ پرٛٮ۪تھ فیٖلِنٛگہِ باپتھ پرٛٮ۪تھ موقعہٕ باپتھ پرٛٮ۪تھ اِوٮ۪نٹ باپتھ گژھن کٲشِر زبٲنۍ منٛز بٲتھ یِنۍ گٮ۪ونہٕ. یہِ گژھِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ اِنسان سٕنٛز زبان بنٕنۍ. یہِ گژھِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ اِنسان سُنٛد سُہ باوتُک اکھ ذٔریعہٕ بنُن. تمہِ دۄہ ہٮ۪کو أسۍ ؤنِتھ فخر سان حالانکہِ اَتھ منٛز چھِ الحمدُاللہ 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 واریاہ ذخیٖرٕ اَسہِ موٗجوٗد مگر تمہِ دۄہ ہٮ۪کو أسۍ فخر سان ؤنِتھ زِ أسۍ چھِ پرٛٮ۪تھ پوٗرٕ پٲٹھۍ ہٮ۪کان کمپیٖٹ کٔرِتھ وٕنکٮ۪س پنجٲبی موسیٖقی یا بالی وُڈ موسیٖقی تہٕ تمہِ حوالہٕ چھِ تۄہہِ نوجوانن پٮ۪ٹھ واریاہ ذِمہٕ دٲری عٲید. أسۍ تھاوو یِہے وۄمید زِ نَیہِ نَیہِ کوٗشِش روٗزِو تُہۍ کران تہٕ مگر یُس زن اصل رنٛگ چھِ کٲشِر موسیٖقی ہُنٛد سُہ گژھِ نہٕ ختم گژھُن سُہ گژھِ برقرار روزُن. أسۍ چھِ پنٕنۍ کوٗشِش تہِ کران أسۍ چھِ پننہِ کمپوزِشنس تہِ بناوان کُنہِ ساتہٕ پنٕنۍ پہچان بناونہٕ خٲطرٕ. سانیو پرٛانیو گُلوکارو چھُ واریاہ دیُت یتھ پننہِ موسیٖقی دیُتمُت أسۍ تہِ چھِ کران کوٗشِش اگر تُہۍ یژھِو بوزٕنۍ اَسہِ چھُ کمپوزِشن سُہ چھُ ضروٗر بوزُن اَسہِ تہٕ تُہۍ کٔرِو تَمہِ حوالہٕ فِلحال تیٲری أسۍ رُکو اَکہِ لۄکٹہِ وقفہٕ باپتھ تہٕ وقفہٕ پتہٕ واتناوو أسۍ گُڈ مارنِنٛگ روزگار یُس زن یہِ بُلٹِن چھُ تُہۍ وٕچھان اَمیُک چھُ تۄہہِ اِنتظار تہِ آسان تاکہِ تۄہہِ لگہِ پتہ زِ روزگار کہِ حوالہٕ کٕم کٕم مواقع چھِ کٕم کٕم ایونیوز چھِ تَمہِ حوالہٕ تہِ تِمو ٲسۍ تۄہہِ زان مگر فِلحال رُکو اَکہِ لۄکٹہِ وقفہٕ باپتھ روٗزِو وٕچھان گُڈ مارنِنٛگ JNK. ہال مارک جیولری کی واحد جیولری دکان یو آر جیولرز. ہال مارک برانڈیڈ جیولری عمدہ ڈیزائننگ اور گارنٹیڈ بیسٹ پرائز.
तो याद रखिए UR ज्वेलर्स, शहरी खास नालेमा रोड, काजी कदल, सराफ कदल, श्रीनगर। रोजगार सेगमेंट की ओर जो प्रेजेंट करेंगे हमारे कॉलीग सलीम एजाज कपरा साहब। ओवर टू यू कपरा साहब। आदाब नाजरीन, पेश खिदमत है रोज़गार के हवाले से चंद इतलात गुड मॉर्निंग रोज़गार में, और मैं हूं सलीम एजाज कपरा। आगाज़ करते हैं इस इतला से। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जम्मू इंस्टीट्यूट के मुख्तलिफ शोबों में सीनियर रेजिडेंट्स और सीनियर डेमोन्स्ट्रेटर्स की असामियाँ पुर करने के लिए दरख्वास्तें तलब करते हैं। असामी की कुल तादाद 18। जिन शोबों में ये असामियाँ पुर की जाएंगी वो हैं एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी, कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। उम्मीदवार की बालाई उम्र की हद 45 साल मुकर्रर है। इस ज़मीन में ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों का वॉक इन इंटरव्यू बेतरतीब 6 और 7 जुलाई 2022 को सुबह के 9 बजे से इस पते पर लिया जाएगा। GMC डॉक्टर्स गेस्ट हाउस, महेशपुर चौक, जम्मू। मुकम्मल जानकारी के लिए लॉग इन करें www.aimsjammu.edu.in। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपोरा के साथ मुंसलिक इदारे अलमदार मेमोरियल कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी सरार शरीफ बडगाम को कॉन्ट्रेक्चुअल बुनियादों पर ट्यूटर की असामियाँ पुर करना मतलूब है। असामी की कुल तादाद 3। तालीमी काबिलियत उम्मीदवार ने MSc नर्सिंग, BSc नर्सिंग या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग किया हो। मुंतखब उम्मीदवार को फी माह 25,000 रुपये बतौर मुशाहरा दिया जाएगा। इस ज़मीन में दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 8 जुलाई 2022 है। मुकम्मल जानकारी के लिए लॉग इन करें www.iust.ac.in। जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन श्रीनगर को हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर्स, लाइब्रेरियन और फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की असामियाँ पुर करने के लिए J&K UT के डोमिसाइल उम्मीदवारों से दरख्वास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 46। जिन मज़ामीन में असिस्टेंट प्रोफेसर्स की असामियाँ पुर की जाएंगी वो हैं मैथमेटिक्स 1 असामी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग 2 असामियाँ, बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग 2 असामियाँ, फूड एंड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी 2 असामियाँ, सिविल इंजीनियरिंग 8 असामियाँ, कंप्यूटर इंजीनियरिंग 3 असामियाँ, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 2 असामियाँ, कंप्यूटर साइंस एंड IT 2 असामियाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 4 असामियाँ, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स 2 असामियाँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 3 असामियाँ और मैथमेटिकल इंजीनियरिंग 9 असामियाँ। इन असामियों के अलावा कमीशन लाइब्रेरियन और फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की 3-3 असामियाँ भी पुर कर रहा है। इन तमाम असामियों के लिए उम्मीदवारों की बालाई उम्र की हद 40 साल मुकर्रर है। तनख्वाह का स्केल 15,639,100 रुपये। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 है। मुकम्मल जानकारी के लिए लॉग इन करें www.jkpsc.nic.in। डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज श्रीनगर को कॉन्ट्रेक्चुअल बुनियादों पर मुख्तलिफ असामियाँ पुर करने के लिए J&K UT के डोमिसाइल उम्मीदवारों से दरख्वास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 32। असामी की तफसील यूँ है डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल एक्सपर्ट 8 असामियाँ, अकाउंट्स असिस्टेंट 11 असामियाँ, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्सपर्ट 7 असामियाँ, सॉइल एंड वाटर मैनेजमेंट एक्सपर्ट 5 असामियाँ और मल्टी टास्किंग स्टाफ 1 असामी। इन सभी असामियों के लिए उम्मीदवारों की बालाई उम्र की हद 40 साल मुकर्रर है। वाज़ेह रहे कि ये असामियाँ J&K के 15 मुख्तलिफ अजला में पुर की जा रही हैं। इस ज़मीन में दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 15 जुलाई 2022 है। मुकम्मल जानकारी हासिल करने और दरख्वास्तें इरसाल करने के लिए पता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर IWMP
J&K Block C, 2nd floor, Old Secretariat, श्रीनगर। और अब आखिरी इत्तला, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ को कॉलेज के मुख्तलिफ शोबों में प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर्स की असामियां पुर करने के लिए दरख्वास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 57, इनमें प्रोफेसर्स की 15 असामियां, एसोसिएट प्रोफेसर्स की 19 असामियां और असिस्टेंट प्रोफेसर्स की 23 असामियां शामिल हैं। जिन शोबों में ये असामियां पुर की जा रही हैं वो हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और सेंटर फॉर मैनेजमेंट एंड ह्यूमैनिटीज। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 11 जुलाई 2022 है। मुकम्मल जानकारी के लिए लॉग इन करें www.pec.ac.in। तो नाजरीन, आज के गुड मॉर्निंग रोजगार में बस इतना ही। इंशाअल्लाह जुमेरात को रोजगार के हवाले से नई जानकारी लेकर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए मुझे दीजिए विदा और आप देखिए गुड मॉर्निंग J&K का बाकी हिस्सा। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम एजाज कपरा साहब हमारे नाजरीन तक ये मुफीद जानकारी पहुंचाने का। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है आज ख्वाजा नज़ीर अहमद जो कि एक गुलकार है और इनके साथ ही गिटार पे है शबीर अहमद साहब, शाहिद अहमद साहब, सॉरी। तो हम इनसे बात कर रहे थे इनकी अपनी कंपोजिशन के बारे में ब्रेक पे जाने से पहले। और नज़ीर साहब, हम चाहते हैं कि आप अपनी कंपोजिशन जो है हमारे नाजरीन तक पहुँचाएँ, हमें सुनाएं। शुरू कर। हाँ बिल्कुल। तो शो कंपोज ते करान गेवनस से मज मज कोशिश करा इन खतर गसा गोडत का तुत मूड आसन तुत समा आसन इन साथ हेकु ते कंपोज कर। बिल्कुल इन खतर गस सो म्यूज आसन। हां इतकन कि शेर छ आसन कुछ साथ का सो टाइम यो आमद। बिल्कुल। हां तम साथ कुछ साथ मूड आसन तम साथ हेकु के ति बनाई मगर अगर सु डलित पत अगर खबर के ति करो सुशन बना सुशन बनाई के। तो शो पान का इंस्ट्रूमेंट है का वइत थोड़ा हारमोनियम हारमोनियम। ओके पन्नी कंपोजर में क्या करियो बनाया परवेज हयात पूरी छ वारिया असल शेर तिमो छ अकुई कलाम लिखमुत। अच्छा सुश में कंपोज करम तम पाछ तिम गुजरियमत। अच्छा 3 वरी वोस में। ओके तो इसलिए कलाम ते खुश हयात पूरा चाडूरा। अच्छा अच्छा ओके 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 च न्यूज़ साइन का बोझने हो अच्छे हेल्प करमुत असदुल्ला यो तुसो। अच्छा ओके दिल में न्यूनम यंबर जले चांद कले गुमसूर। ओके दिल में न्यूनम यंबर जले दिल में न्यूनमो यंबर जले चानी कले गुमसूर कल चाने गुमसूर नजर चाने दिल में बले नजर चाने दिल में बले चाने कले गुमसूर चान कले गुमसूर दिल में न्यूनमो इम्बर जले हो वनदितिमास शहरंत गामन है वनदितिमास शहरंत गामन बाला जिनास पामन बो नार
नालवुंचुम मन कले है नालवुंचुम मन कले कलचाने गो सू चान कले गो सू दिल में न्यू नमो इम्बरजले। बहुत खूबसूरत कंपोजिशन है। ये कर जो बर्थ रिकॉर्ड है रिकॉर्ड गुमत ये छ कुरमुत रिकॉर्ड बोस दबा नाइ सर करो ये कर जो रिकॉर्ड बड़ा खूबसूरत कंपोजिशन छात वारे दुट सड़ा जान शरी असदुल्लाह सब तिश वारिया लोल बरा कश मौसीकी असदुल्लाह तुम चाहत वारे सड़ा फर्जंद अल्लाह ताला तमन ते वार आकिब सब। अच्छा देखिए तो बॉलीवुड ते सड़ा खूबसूरत गया खास कर रफी साहब इन इस्ति फैन परवरदिगार करन तमन दिगरी कर रहमत तमन वारिया त्युतमत मौसीकी हिंदुस दुनिया बॉलीवुड एक वारिया बड़ कलोकार मौसीकार फनकार तिहंदो बातों मज तिहंदन खास कर मदाहीनन तामत अगर कह बात आस तुम बोजनावन अस वन कह मिनट तम पत अगर मुमकिन गो बे कह बोजो या सक ट्रिब्यूट सानि तरफ तिमन तिहंदिस तथ फन दितिस। बिल्कुल क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा वो कहने वाले मुझको फरेबी कौन फरेबी ये तो बता, या जिसने गम दिया प्यार के खातिर या जिसने प्यार को भेज दिया। अरे नशा दौलत का ऐसा भी क्या कि तुझे ये भी याद नहीं। क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा। शायरी के साथ मुकम्मल तौर इंसाफ नहीं कर पाए, उसके लिए हम माजरत खा है, लेकिन इस गाने के क्या कहने, या जितने भी नगमे उन्होंने गाए रफ़ी साहब ने, उन नगमों की वजह से वो पूरी ज़िंदगी ता क़यामत वो ज़िंदा रहेंगे अपने मदाहीन के दिलों में। तो हमारे पास अब 2 मिनट का वक्त बचा है। हम चाहेंगे कि जाते जाते कश्मीरी मौसीकी के हवाले से कोई सौगात हमारे नाजरीन की नज़र, और हम इजाज़त लेके रखते हैं अपने नाजरीन से। जनाब बहुत शुक्रिया देखने के लिए आज का शुमारा। बच्चों को ढेर सारा प्यार, बुजुर्गों और ख़वातीन का एहतराम और इकराम, और हम आपको हवाले करते हैं नज़ीर साहब के। ये सब जाते जाते सुनाइएगा कश्मीरी में कुछ। दो लाइनें सुन। गो क्या मलाल यार गो क्या मलाल यार ये ना दुबार लतिए कर क्या बुयत अमारस कर क्या बुयत अमारस वुछन सुवार लतिए गो क्या मलाल
یارس بلبل ڈلان چھُ ہوشے تمہِ تہنٛدِ بول بوشے ہو بلبل ڈلان چھُ ہوشے تمہِ تہنٛدِ بول بوشے اینا سروش روشے اینا سروش روشے توشن نظار لتیے گو کیا ملال یا